Welcome to this tutorial. Today I nak tunjuk kat you macam mana nak transform satu static script jadi high quality video guna Google Flow combine dengan PF Creative AI Film Director Blueprint. Let's begin dengan klik dekat new project untuk masuk workspace kita. First, establish habit yang bagus dengan rename project you serta-merta. Kat sini kita akan namakan dia PF Con. Ini pastikan file you remain organized dan senang nak cari nanti. Our first step is to establish main character kita. Instead of terus jump ke video, kita perlukan satu reference image. Klik prompt box, select text to video dan lepas tu switch mode kepada create image. Next, adjust aspect ratio you. Since kita tengah create content untuk mobile platforms macam TikTok atau Reels, kita akan select portrait atau 9:16 dekat settings. Increase outputs per prompt kepada 4. Ini bagi kita lebih banyak variations untuk pilih tanpa guna extra generation credit. At this stage, you boleh type rough concept kat sini untuk test model tu. Contohnya describe seorang perempuan Malaysia. However, untuk professional results kita tak patut main agak-agak. Kita start dengan casting actor kita. I akan input simple prompt untuk generate muka karakter yang I suka. At this stage, jangan risau pasal background atau lighting. Kita just nak cari perfect look untuk model kita. Once results dah ready, review untuk cari facial features yang terbaik. I suka yang ni. Now click add to prompt. Ini sangat crucial. Kita tengah set image ni sebagai facial anchor kita. Kita bagi tahu AI untuk kekalkan muka spesifik ni, tapi kita akan ubah environment sekeliling dia dalam step seterusnya. Navigate ke PF Creative AI Film Director dashboard you. Cari scene 1. Kita akan copy specialized image prompt yang dah di pre-engineer untuk lighting dan character details terbaik. Return to Google Flow dan paste detail prompt tu dalam text box. Prompt ni include specific camera, lenses dan lighting instruction. Yang simple manual prompt mungkin terlepas. Klik generate. Macam you boleh nampak, quality dia significantly higher. Review 4 options tu. Kita tengah cari facial expression dan lighting terbaik. Let's select option ketiga ni. Dia nampak paling natural. Klik add to prompt. Ini step yang crucial. Dia bagi tahu AI that specific image ni mesti jadi foundation untuk video kita, ensuring consistency. Now, let's bring her to life. Go back to director blueprint you, then copy video prompt under scene 1. Ini describe specific movement dan acting kita nak. Back in flow, kita kena change tool kita. Klik drop down dan switch dari create image kepada frames to video. Notice yang chosen image kita sekarang dah lock in sebagai first frame. Paste video description you dalam prompt box. Ini bagi tahu specific AI model, dalam case ni Veo, exactly macam mana nak animate karakter yang kita baru create. Verify settings you set kepada latest model Veo 3.1 fast untuk quick rendering. Kita akan generate 2 variations. Klik generate dan biar AI buat magic dia. AI sekarang tengah calculate physics, lighting changes dan facial movements based on reference image you. Let's review results dia. Klik pada first generated clip. The biggest problem with having the sweetest, freshest corn, keeping it safe out here. The biggest problem with having the sweetest, freshest corn, keeping it safe out here. Tengok stability muka karakter tu dan natural movement tangan dia. Function frames to video dah successfully animate static image kita while keeping character punya identity perfectly consistent. By using workflow ni, you ensure AI videos you nampak professional, consistent dan exactly macam yang you script kan. Now let's move on to scene 2. Scene ni lagi kompleks sebab kita introduce characters lain iaitu gorillas while ensuring main actress kita nampak exactly sama macam dalam scene 1. Navigate back ke PF Creative AI Director Blueprint you. Scroll down ke scene 2, copy image prompt. Prompt ni di-engineer untuk letak karakter kita dalam wide shot dengan animal security team dia. Return to Google Flow. Ensure you ada dalam create image mode. Ini pro tip untuk konsistensi, jangan just paste text tu. First select successful image yang kita generate untuk scene 1 tadi.
By adding previous image ni ke prompt box kita, kita force AI untuk guna facial features dan baju yang sama untuk next scene. Now paste scene 2 text prompt lepas reference image tu. Combination ni bagi tahu AI guna orang ni, tapi letak dia dalam situation baru dengan gorillas. Klik generate. AI sekarang tengah blend reference image dengan text instructions baru. Perfect. Notice macam mana dia masih pakai baju merah yang sama dan pegang jagung, tapi sekarang gorillas tu correctly position sekeliling dia. Review options tu. Kita perlukan composition di mana animals nampak paling realistic. Let's go dengan third option. Pacing dia bagus untuk wide shot. Klik add to prompt. Kita sekarang locking specific group shot ni sebagai master visual kita untuk video generation phase. Go back to director blueprint, copy video prompt untuk scene 2. Skrip ni control specific actions macam gorillas pukul dada dorang atau tengok sekeliling. Return to flow, switch dari create image ke frames to video. Ini essential untuk tukar static group shot kita jadi motion clip. Paste video prompt dalam box. Double check settings you, Veo 3.1 fast mode. Klik generate. Model tu sekarang tengah animate multiple characters sekali. Presenter bercakap dan gorillas bergerak while maintaining scene punya stability. Let's inspect playback dia. That's why I have the best security team in Malaysia. That's why I have the best security team in Malaysia. By following image to image workflow ni, you successfully maintain continuity dari scene 1 ke scene 2. Moving on to scene 3, kita dah generate base action di mana Tiger confront security team kita. Let's review result dia. Movement kat sini solid. Tiger tu lunge dan silverback tu assert dominance. Ini works perfectly sebagai setup kita, tapi kita perlukan story tu continue seamlessly dari exact moment ni. Now I nak tunjuk satu advanced technique. Instead of generate clip baru yang berasingan, kita akan guna extend function. First, click add to scene. Ini move current clip kita masuk timeline editor. Next, klik pada scene builder dekat top screen untuk masuk editing mode. Kat sini you boleh nampak klip kita atas timeline. Kita nak build next action directly dekat hujung video ni. Go to director blueprint you dan copy prompt untuk scene 4. Ini chaotic defense scene di mana action makin escalate. Back in the timeline, hover over hujung klip tu dan klik plus icon, select extend. Ini bagi tahu AI ambig last frame video ni dan keep action going. Paste prompt scene 4 you kat sini. Ini ensures position Tiger dan gorillas match perfectly dengan mana previous clip ended. Klik generate. AI sekarang tengah calculate next 11 second story tu, maintaining perfect visual continuity. Extension is complete. Let's go back to main dashboard untuk review full sequence. Ideally kita nak more dynamic interaction kat sini yang tu nampak static sikit. Let's try yang seterusnya. Now tengok yang ni, gorilla tu actively pukul dada dan tolak balik. Dia funny, engaging dan exactly apa yang kita nak. Ini effectively connect dua separate prompts jadi satu smooth continuous narrative flow. Inilah power extend feature dalam Google Flow. We have reached final scene 5. Ini part paling penting dalam mana-mana commercial, call to action. Kita perlukan main character kita untuk tengok directly ke kamera dan deliver final sales pitch. Let's head back ke blueprint kita one last time. Scroll down ke scene 5, copy image prompt. Notice prompt ni design untuk medium close up, which is perfect untuk dialogue dan connecting dengan audience. Back in flow, you know the drill by now. Before kita paste tag, kita mesti maintain continuity. Select successful image dari previous scene yang ada gorillas tu. Kita bagi tahu AI keep exact theme ni, tapi change camera angle untuk final shot. Paste scene 5, prompt you dan hit generate. AI sekarang tengah reposition karakter kita dan security team dia untuk professional product shot.
Look at this. Kita perlukan friendly, confident expression. Dia kena nampak happy yang jagung dia selamat. The first one is perfect. Good eye contact, clear product placement. Click add to prompt. Kita locking ni sebagai final master frame kita. Go back to director, copy video prompt. Script ni include specific instruction untuk slow pushing camera movement yang tiba-tiba tarik viewers attention ke message tu. Return to flow, tukar mode ke frames to video, paste video instructions, check settings, Veo 3.1 dan tekan generate. Ini final render dan kita dah siap. Let's see kalau star kita dah ready nak jual jagung. That's the level of protection we give every year. For the sweetest, freshest corn in the world, order PF corn from us now. That's the level of protection we give every year. For the sweetest, freshest corn in the world, order PF corn from us now. The first one was the winner. And there you have it. Using PF Creative AI Director Blueprint dan Google Flow, kita dah take satu text idea dan turn it into consistent multi-scene video commercial. The biggest problem with having the sweetest, freshest corn? Keeping it safe out here. That's why I have the best security team in Malaysia. That's the level of protection we give every year. For the sweetest, freshest corn in the world, order PF corn from us now. This video is created by PF Creative AI Film Director AI Tools. Start creating your own viral video today. PM us now.